Ассалому алейкум, духтарако, созен хубен, саломатиҳои ҳама хубай. Духтарако, дар бозори Корвон қарор дорем. Бисёриятон анам хеле пиҷакҳои двойка, апанавор крем мегуфтен. Ина духтарако мувофиқи талаби шумо. Ини пиҷакҳо омадагиян, расмирош ҳаст, расветкош ҳастай духтарако. Моделиш беҳад фасонай. Нисе расветка ден духтарако и 300 сомоная. Остиниш бо қад мешавад. Духтарако остинаш да намуд меште, баъд варианти да остин баеш ҳастай, костюмиш дароз ҳастай духтаро. Да ҳама ҷо ҳамино 550 сомона, да иҷа 350 сомона духтарако. Диден аҷоибот хушрӯ, ина студентако да беҳад чизи лозимияй. Касе да доставка дар кораи марҳамат, касе ай назир дадан мехоҳа, бозори Корон, 7 дарвоза, 3 қатор. Касе да маълумот фаҳмо несте, ма рақамои савдогара мондам, маълумоти бештаро нест, ай хачон мегирен. Ина духтарако камтар аллакай боронида, ини варианти зимнитаракш дар кор мешаватон. И 450 сомон буд, 2 дона мондаги ҳоз чанд метин? 280 сомон метин. И модела духтарако. Иш чи? Ё костюм тоқа 220 сомона боло поён. Духтарако иёш размер доран чанд расветкаи аҷоиб хушрӯ 220 сомон ҳам варианти боло 220 сомон ҳам варианти поён остинашон қад меша духтарако аҷоибот хушрӯи бори гуанжва духтаро шушта мепуши качество да гарантия ки ягон чи намешава духтарако ё нишон метием я бор ба қадшон чи хушрӯи не тигровка ко чи боша плашовка кардиганакора бинен духтаро чи хушрӯ чанд сомае 220 сомон یک کارتیگان این بام باری گوانجوای دخترو حضور ما استرانچ که اینستاگرام خریم آنی 350 سومون خرید میکنیم دخترکو باجه دنی خیل پلاشوفکوش آماده سانگ چدور دیزاین دخترکو سانگوی دویجک زدگی سومچکوشون عدل فروخته میشه کاستیمچوشون عدل که وایشون پلاشوفکو چنده 350 سومون دخترو رازمیرو هست نمیو بیشتر 350 کنیشونه اینا دختر دراز شام بده کاروتکی شام بده دخترها 350 سومون ایشان بله در وارانتی دراز 380 این وارانتای کاروتکیش 350 سومون سومکاچو چند دقیقه خشرات 100 سومون ده سومکاچوشون دخترها بینن بوری نوینکای دخترها باجه ده بونی وارانتای وای هسته بیام نشون تیمه برا ایدوی کو چند دقیقه خشر چه 150 سومون دخترها نیاز کیت کده دخترها کو ایناشی комплект چند سومون؟ 250 сомон. Баъд духтарако нигоҳ студентада чи овардагиам? Жакетчик мешада? Жакет кати курташ двойка. Духтарако чанд сомонаи? 160 сомон нигоҳ кунед. Ҳам да 160 сомон куртаи школин ёки студенти мехарен, ҳам бо жакетчи қати мехарен духтарако. Аҷоибот хушрӯ. И бодико чанде? Ина духтаро и варианташо 170 сомон. Американский стиль бе духтаро качество хушрӯ буда хулоса ягон чи намешда. И плашовкои диёр чанде? Ина духтарако да 250 сомон ин намуд варианти вай ҳастай. Плашовка духтаро и вандамка чанд сомон? Ина дутага ин ҳар хел буда 180 сомон. И ваятон чи меган? Спортивный меша? Кофточка уже тирамоха. 160 сомон боло дорем двойка ва ишам 160 сомон. Двойка ам 160 духтарако ин вандамкоям 160 сомон бори навай духтаро. Ва иша диден ай тагшон хели вай дорад футболкачои тоқа дорад осинкалта бадай болошон бо варианти костюмча дорад духтарако. Хулоса касе дар кора марҳамат метонен дар WhatsApp нависед. Двойка боло чандай? На 160 сомон у варианти двойка и жемпирчотон чандай? 180 сомон жемпирчо духтарако. کسی در کارای مرحمت خواهش میکنم در واتساپ شو نویسین سراغ رفهم موندم بازار کاروان دخترو 7 دروازه 3 قطار یا چندین کورتای دویکن یکی عدل فروخته میشه کورتا دخترو 150 سومون نبینین چقدر خوشره متریال یوبکای جینس نیست یا بسیار تو نپرسیدین خیلی جینس کن 230 سومون بوده دخترو اینا بنیگینش هم داشته بعد دخترکو در جا وریانت جینس هم هست نگاه کنین یا چند جان؟ دیگه جینس 550 سومون 550 رنگش هست 150 سومون دخترکو 550 فهمیدم ریمنتاشون اخچو نه؟ نه ریمنتاشون عدل فروخته میشه و دخترکو کسی بیا بخیر ریمنت مثلا میتونه همجا خریداری کنه دخترکو شما در واتساپ اسکرین شات کنید روی کنید با جا وریانت ها هستای نمیتونن باروشون ببینید دختر هر جا کداگه مگازینشون خورده که به هم خاطر نمیتونن هم مایرا آویزون کنن میتونید در واتساپ شون نویسین عدل صورت نپارتن شما دا